برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللہ نے فرمایا لوگوں میرے بلوں ایک دلیل آ گئی تحقیق میرے بلوں ایک دلیل آ گئی عرض کی یا رب العالمین دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چھوڑی ہے تو سا فرمایا میرے بلوں ایک دلیل آ گئی کیا تو یہ دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا دعویٰ بھی موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء میرے برگا دوسرا کوئی نہیں میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت لائق نہیں میرے تو علاوہ عرض کی تھی یا رب العالمین جے توڑے برگا دوسرا کوئی نہیں اسا تو انو بیکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آؤ تو انو بیک دسیے توڑے برگا کوئی نہیں اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا میں دنیا دی اکھ نہیں بیک سکتی میں کوئی نہیں بیک سکتا عرض کی تھی یا رب العالمین جے توڑے برگا کوئی نہیں اسا دیکھیا کوئی نہیں سامنے کسی نہیں آ سکتے پھر میں پتہ چلے گا توڑے برگا کوئی نہیں اللہ فرمایا دنیا والے پھر کریج لینے ایک ایج دی صورت بنا کے بیج دینا دیکھیو سب کملی والے نو جایا دے منی میں نو جایا دیکھیو سب سونے نو جایا دے منی میں نو جایا دے اللہ فرمایا کملی والے انہاں نے مینوں ویکھ دیاں گلاں کرنیاں ہونے مینوں تے کوئی ویکھ نہیں سکدا پھر کرینج لینے اکھاں تینوں دے دینا وچ ویکھنا اپنا رکھ دینا زبان تینوں دے دینا کملی والے بولی اپنی رکھ دینا ہاتھ تینوں دے دینا وچ پکڑ اپنی رکھ دینا قدم تینوں دے دینا وچ ٹھور اپنی رکھ دینا سونیا مکھ دی مکا دینا صورت تینوں دے دینا وچ جلوہ اپنا رکھ دینا اللہ فرمایا کبری بادیا پھر صورت تینوں دے دینا بچ دبا اپنا رکھ دینا ماں پھر ویکھن والیا نے بھی کیا واہ کبری بادیا ایڈا سونا رب دا ماہی جدا ماں ایڈا سونا بن گیا بنان والا کڈا سونا ہوے گا او جن کڈا سونا ماہی بنا کے بیٹھی آئے او بنان والا کڈا سونا ہوے گا عاشق نے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا عاشق نے زبان جو ترجمہ کرا کے دیواں جو بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ عاشق نے قدم اٹھائی تے قدم اٹھا کے آخدائی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم سرور انبیاء تیری کیا بات ہے لو میرا دل کرتا تو سے میں نہ رال کے پڑھو میں آکھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تے اتحاد رات کے نام سرندر اللہ کے آکھاں کمری والی تیری کمری والی تیری سجے کدھا دیکھو جڑا حق نہیں چکتا نال دا سہارا کراوے جڑا نہیں چکتا انہوں کو تیرا دل نکاتا رب دے حبیب کملی بدنو کہنتے کملی والگا تیری اچھا اچھا کملی والگا تیری پھر رب دے امن مونیا تیری
इंज हाथा दे जड़े बना के बोलना यूं तो सारे नबी मुहतरमा है मगर सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है हबीबे खुदा तेरी हबीबे खुदा तेरी। मैं देख रहा कि कुछ बात नहीं हाथ चुके पड़े मैं दुनिया की मिसाल दे के आसान करके समझा देना बंदा काम तो थके आवे ना हजरत जी भुख बड़ी लगी होवे ते शाम ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ और रोटी लेके आवे जिहदे बदले रोटी सालन सामने रखे बंदा पहला लगाए ते सालन दा आ जावे मजा ते खाण वाला कहंदा अज ते कमाल दा सालन बनया है और जिस औरत ने सालन बनाया होंदा ना कोल खलो के मुस्कुरांदी खुश हो जांदी है ओ खाण वाला कहंदा कि तारीफ खाने दी होई खुश तू पई होनी है ओ औरत बोल के आखिर तारीफ भावें खाने दी बनाया ते मैं हां आज तुसी इत्थे बैठ के क्योंकि कमली वालिया तेरी क्या बात है अरशां च रब राजी हो जाएगा साडे ज़हन च ख्याल आवेगा रब्बा सुनना तारीफ कमली वाले दी राजी तुसी पे हुंदे हो अल्लाह फरमान के तारीफ भावें कमली वाले दी है बना के ते मैं भेजिया है ना बना के ते मैं भेजिया है ना हुण जिन्नू पग ते यकीन है ना इंज हाथ खड़ा करके आखेगा यूं तो सारे नबी मुहतरमा सरवरे अंबिया तेरी 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 क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है हबीबे खुदा तेरी हबीबे खुदा तेरी। मैं पढ़िया ना रहमत दो जहां एक तेरी ज़ात है दसा कि मैं नबी दी रहमत है मैं आसान कर देना मैं जिन्ना आशिकां ने हाथ चुके ना उन्हां वास्ते गल सुनान लगा मेरे कमली अबे लो भी जल्दी जल्दी नाल मैं इंशाअल्लाह एक बारी मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह मेरे 10 मिनट रह गए मैं उन 10 मिनटों के अंदर अपनी हाजिरी को पुर करनी उनके आगे भी हाजिर होना है मैं बस एक फिक्रा सुना के ते आखिरी फरमाइश कामरान साहब दी ताया कल्बी वाला वाकया को इंशाअल्लाह सुना के ते मैं इजाजत रहमत दो जहां एक तरीका आता है पहले नबी जिन नबी आए ना उन्हां दी उम्मतां गुनाह करन ते रब उन्हां दी शक्लां बिगाड़ के रख दिंदा सी जबानों तो वजो मेरे बाद मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाले ओ एक गुनाह करन ते रब शक्लां बिगाड़ के रख दिंदा है मिसाल के तौर पे कुरान पाक की आयत उठा के देख लो अल्लाह ने यहूदियों का यहूदियों हफ्ते वाले दिन दा अदब ते एहतराम करना है कि अदब ते एहतराम करना अल्लाह फरमाया तुस हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां याद रखिए जे अल्लाह ने सारी उम्मतां कोई ना कोई दिन दिता सानू अल्लाह ने उन यहूदियों नु हफ्ता ईसाइयां नु इतवार ते मुसलमानों नु जुमे दा दिन अता कीता अल्लाह ने फरमाया यहूदियों हफ्ते वाले दिन दा अदब एहतराम करिए की करना है कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां या अल्लाह के अल्लाह फरमाया जब तू ना फरमाने की तो तन्नू अजाब देवांगा हज़रात गिरामी तवज्जो मेरे बद रखो जे मैं दस लगा नबी दी जात की में साडे वास्ते रहमत है अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़नियां अल मुकसर के ओ मछलियां पकड़न तो बाद रही उन मछलियां पकड़ लेंगे
اللہ نے انہوں نے شکلیں بگاڑ دیتی ہیں. ایک نافرمانی کی تھی کہ صرف رب نے کیا سی صرف ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. انہاں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑیاں انہوں نے شکلیں بگاڑ دیتی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ نے تفسیر نعیمی دے اندر لکھ دینے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں کہاں زیادہ ہوندیاں سن کہ ساری مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں سن جیسے مچھلی نے یونس علیہ السلام اپنے شکم دے بچے رکھے سی. میں عشق دا جملہ کہہ لیا جو پھر میرے عشق دے بچے کہہ کر دیو جے مچھلی 40 دن یونس علیہ السلام اپنے پیڑ دے بچے رکھے تے ساری مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں نے پھر مجنا پوے گا جس ماں نے 9 ماہ اپنے شکم دے اندر رب دے حبیب نو رکھیا ہوے گا پھر اس ماں دی زیارت واسطے عرش تو فرشتے بھی آندے ہون گے. فرشتے بھی اس ماں دی زیارت واسطے آندے ہون گے. ان مچھلیاں پکڑیاں اللہ فرمایا تھوڑی شکلاں بگاڑ دتیاں او سارے بندر بن گئے. اللہ نے قرآن دے اندر او گل فرمائی پڑھا قرآن یہ بولو سبحان اللہ. اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ تیری میں قرآن پڑھنا گج گیا بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں پہلے کیا میرا وقت بالکل مختصر جا رہا ہے کہ 10 منٹہ تک ٹائم کٹ گیا. سنے دے ٹھنڈ آگے ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا ایسا یہودیاں نے آکھیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. انہاں ہفتے والے دن میری ایک نافرمانی کی دی ہے. میں آکھیا کونو قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ فرمایا میں کیا سارے بندر بن جاؤں. او سارے دے سارے بندر بن گئے. انہاں دیاں رب نے شکلاں بگاڑ کر رکھ دتیاں نے. اج محفل دے وچ آ کے بیٹھ والے اج کم تو جا کے سوچی آ جائیں. نوجوانوں توجہ رکھے آ جائیں. کم تو جا کے شام دے ویلے شیشے سامنے کھڑا ہو کے سوچی اکھاں بند کر کے خیال لے آئی میں کل رات کتنے گزاری ہے. میں پرسوں کتنے گناہ کیتے میں چوت وچ کنیاں نافرمانیاں کیتیاں نے. نوجوان سوچی اج میں کنیاں نمازاں پڑھیاں نے. اکھاں کھول کے شیشہ ویکھ کہ تیری شکل ہجے بھی نہیں بدلی. انہاں ایک نافرمانی کیتی رب شکلاں بگاڑ دتیاں نے. تو انیاں نافرمانیاں کرے کہ تیری شکل ہجے بھی نہیں بدلی. پھر تینوں مننا پوے گا تیرا کوئی کمال نہیں رب دے حبیب دا کمال. تیرا کوئی کمال نہیں اس کملی والے دا کمال ہے جی وجہ تو اج تیری شکل بخشی ہوئی.